mga palangga, maayong hapon. So diyan na punta sa farm mga palangga. Ganinang punta nagtanom ta sa atong mga limonsito. Niya na apoy nagtanom og continuous atong mga kamuti. Si uyok ahong igagaw niya kay naglingkod-lingkod raman ta pagkahapon kay gikapoy lagi ta pagkabuntag kay nagtanuman ta. Nga diri kay pagtanaw na ko speaker sa kasagingan kay daghan kayo nga hulog nga mga paluwa. So ningon ko ay susto ay mga paluwa kay aron magamit na po ni nato bisag di nimo kayo mo baga mga palangga di man jud nimo baga ni mga paluwa bisag di nimo baga sila pero kusog di sila musiga basta makuan na mapatay na. So ato ni sidyang tigumon mga palangga. Atong tigumon niabot na ko diri sa balay na lang Teresa dapit balay na lang Teresa ho diha dapit mga palangga. Diha atong tigumon diha daghan man pud siya nang hulog. Tigumon na to sila tawa unsa na. Thanks for watching. Ako'y kasugnon.